2 p.m. on the spot. Pwedeng tayaan sa STL. Walang specific na lugar. Basta merong STL, pwede ang ating guide. 457 458 428. Target rumble. Pili o pick up lang sa mga numerong korsonada ninyo. Sa ating 5 p.m. on the spot. 218, 268, 298. Target rumble. Pili o pick up lang. Last draw natin, 9 p.m. on the spot. 716, 719, 749. Target rumble. Iska Kumbi. Sa korsonada lang sa ating Iska Kumbi. Four, 3, 5, 213, 910. Target rumble. Although yan mga bro, pili o pick up lang. Sa ating double kumbi, sa mahilig sa dubli, 757, 282, 676. Target rumble. All draw pa rin yan.